शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मोमिन को जब कब्र में उतारा जाता है तो उसकी कब्र को 70 गज़ वसी कर दिया जाता है और मखमल का फ़र्श बिछाकर खुशबुएं बखेर दी जाती हैं और कब्र को ईमान और कुरान के नूर से रोशन कर दिया जाता है और फिर इसको दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है कि अब इसको इसका महबूब ही बेदार करेगा। जबकि काफिर की कब्र को तंग कर दिया जाता है, यहाँ तक कि उसकी पसलियाँ एक दूसरे में घुस जाती हैं और ऊँट की गर्दन जैसे सांप उस पर छोड़े जाते हैं जो उसका गोश्त खाते रहते हैं और गूंगे बहरे फरिश्ते हथौड़े से इसकी पिटाई करते रहते हैं और इस पर सुबह और शाम आग पेश की जाती है। फ़कीहा अबू लईस फरमाते हैं, अज़ाब कब्र से बचने के लिए 4 चीज़ों पर अमल और 4 चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। जिन चीज़ों पर अमल ज़रूरी है वो ये हैं, नंबर 1 नमाज की पाबंदी, नंबर 2 सदका की कसरत, नंबर 3 तिलावत कुरान पाक और नंबर 4 तस्बीहात की कसरत। ये 4 चीज़ें कब्र को रोशन और वसी करती हैं और इन 4 बातों से बचना ज़रूरी है। नंबर 1 खयानत, नंबर 2 झूठ, नंबर 3 चुगली और नंबर 4 पेशाब की छींटें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पेशाब की छींटों से बचो, आम तौर पर इसी वजह से कब्र में अजाब होता है। अल्लाह को 4 बातें बहुत नापसंद हैं। नंबर 1 नमाज में खेलना, नंबर 2 कुरान की तिलावत करते वक्त लग़्व बातें करना, नंबर 3 रोज़े की हालत में जमा करना और नंबर 4 कब्रिस्तान में हंसना। एक उम्दा मकूला मोहम्मद बिन समाक रहमतुल्लाह अलैह ने कब्रिस्तान की जानिब देख कर फरमाया, इस कब्रिस्तान का सकूत और बराबरी तुम्हें धोखे में ना डाले, इसमें कितने ही मखमूम और परेशान हैं और कब्र वालों में बहुत ही तफावत है। अक्लमंद वो शख्स है जो कब्र में जाने से पहले इसकी तैयारी करे। हज़रत इब्ने अब्बास के पास कुछ लोग आए और कहा कि हमारे एक साथी का इंतकाल हो गया है। हमने उसे दफन करने के लिए कब्र खोदी तो इसमें से एक काला सांप निकला। फिर दूसरी मर्तबा कब्र खोदी तो इसमें भी एक काला सांप नज़र आया। तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। इन तीनों में वैसा ही काला सांप मौजूद था। अब हम क्या करें? तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, इनमें से किसी एक कब्र में उसको सांप के साथ ही दफन कर दो, क्योंकि ये सांप उसके किसी अमल का नतीजा है। अगर सारी दुनिया में भी कब्रें खोदोगे तो हर कब्र में यही सांप मौजूद पाओगे। चुनाचा साथियों ने उसे उसी सांप के साथ दफन कर दिया और वापसी में उस शख्स की बीवी से हालात मालूम किए तो बीवी ने बताया कि वो गले की तिजारत करता था, रोज़ाना तिजारत के लिए गला निकालता और उसके बाकदर ही कंकरियाँ और लकड़ी का बूरा वगैरह उसमें मिला देता, यानी मिलावट करता था। कब्र का सांप इसी का नतीजा था। ज़मीन रोज़ाना 5 मरतबा इंसान को पुकारती है। नंबर 1 ए इंसान, तू मेरी पुश्त पर चलता है, एक दिन मेरे पेट में जाएगा। नंबर 2 तू मेरी पुश्त पर तरह तरह की चीज़ें खाता है और एक दिन मेरे पेट में तुझको कीड़े मकोड़े खाएंगे। नंबर 3 ए इंसान, तू मेरी पुश्त पर हंसता है, अनकरीब मेरे पेट में जाकर तू रोएगा। नंबर 4 ए इंसान, तू मेरी पुश्त पर खुश होता है, कल को मेरे पेट में गमगीन होगा। नंबर 5 ए इंसान, तू मेरी पुश्त पर गुनाह करता है, मेरे पेट में तुझको एक दिन सज़ा दी जाएगी। जनाबे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर मुर्दा चीखता है और इंसान के सिवा हर मखलूक उसकी चीख सुनती है। अगर इंसान सुन ले तो बेहोश हो जाए। अगर वो मुर्दा नेक है तो वो अपने ले जाने वालों से कहता है कि जल्दी करो, जहाँ ले जा रहे हो। अगर तुम उस जगह को देख लो तो बहुत उजलत करोगे। और अगर गुनहगार मुर्दा होता है तो वो कहता है कि जल्दी ना करो, अगर तुम इस जगह को देख लो तो हरगिज़ मुझे वहाँ ना ले जाओगे। इसराफील मुंह में सूर लिए मुंतज़िर हैं कि कब अल्लाह का हुक्म मिले और मैं सूर फूंकूं। उनके सूर फूंकते ही सारा आलम तैव बाला हो जाएगा और मखलूक में अजीबो गरीब किस्म की बेचैनी फैल जाएगी। फिर जब वो दोबारा सूर फूंकेंगे तो सारा आलम फना हो जाएगा, चंद फरिश्तों के सिवा मखलूक में कोई बाकी ना रहेगा। अल्लाह मलकुल मौत से अर्ज़ करेगा कि कौन कौन बाकी है।
وہ عرض کریں گے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عاملین عرش اور میں۔ پھر اللہ ملک الموت کو حکم دے گا کہ ان سب کی روح بھی قبض کر لے۔ چنانچہ ملک الموت ان سب کی روح بھی قبض کر لیں گے۔ اب مخلوق میں ملک الموت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ فرمائے گا ملک الموت اب کون باقی ہے؟ تو وہ عرض کریں گے آپ کے سوا اور بس میں ہی باقی ہوں۔ تو حکم الہی ہوگا ملک الموت میرے علاوہ سب کو فنا ہونا ہے، لہٰذا تم بھی مر جاؤ۔ چنانچہ جنت اور جہنم کے درمیان وہ خود اپنی روح قبض کریں گے اور ایک ایسی چیخ ماریں گے کہ اس وقت اگر مخلوق زندہ ہوتی تو ان کی چیخ کی شدید آواز سے مر جاتی۔ اس وقت وہ کہیں گے کہ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے تو مومنین کی روح قبض کرنے میں اور زیادہ نرمی کرتا۔ اب اللہ رب العزت کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا بادشاہ کہاں ہیں، شہزادے کہاں ہیں، ظالم کہاں ہیں، جو میرا کھاتے تھے وہ کہاں ہیں، آج حکومت کس کی ہے؟ سارا عالم تو فنا ہو چکا ہوگا، جواب کون دے گا؟ اس لیے خود اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج حکومت صرف اللہ کی ہے جو اکیلا اور زبردست ہے۔ پھر آسمان سے پانی برسے گا اور نباتات کی طرح لوگوں کے جسم زمین سے نکلیں گے۔ پھر اسرافیل کو زندہ کیا جائے گا۔ اسی طرح جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے جس سے ساری مخلوق پھر سے زندہ ہو جائے گی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوں گے اور پھر سب ایک عظیم الشان میدان میں جمع کیے جائیں گے۔ اللہ مخلوق کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائے گا، نہ ان کا فیصلہ فرمائے گا۔ مخلوق روتے روتے تھک جائیں گے، آنکھوں میں پانی ختم ہو جائے گا اور پانی کی جگہ خون نکلنے لگے گا۔ اسی دوران حساب کتاب شروع کرنے کی سفارش کرانے کے لیے لوگ تمام انبیاء کرام کے پاس جائیں گے۔ سب کے سب انبیاء انکار کر دیں گے اور سب کے انکار کے بعد آخر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت کریں گے۔ پھر فرشتے صف بندی کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کہا جائے گا کہ سب کے اعمال صحیفوں میں درج ہیں۔ جو اچھے اعمال لکھے دیکھے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جس کے صحیفے میں برے اعمال ہوں وہ خود کو ہی ملامت کرے۔ انسان اور جنات کے علاوہ دوسرے تمام جانداروں کو ایک دوسرے کا بدلہ دلوا کر فنا کر دیا جائے گا۔ انسان اور جنات کا حساب شروع ہوگا، ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوایا جائے گا۔ وہاں جرمانہ روپے پیسے کا نہیں ہوگا بلکہ ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ نیکیاں ختم ہونے پر بھی اگر حق باقی رہے گا تو مظلوم کے گناہ ظالم کے سر تھوپ دیے جائیں گے، یہاں تک کہ بعض بڑی نیکیاں کرنے والوں کے پاس ایک بھی نیکی باقی نہ رہے گی۔ ظالم کو جہنم میں اور مظلوم کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔